बैगन। समझ रहे हो? चाचा साइकिल की मुझसे जाओ। हाँ हाँ बाबा और अभी तो रुको, की साइकिल की क्लाइमैक्स देखते अभी हैं। बाकी देश है। में रुको जरा, साइकिल बाबा टेबा सब्र टेबा करो। कतो ध्यान में कोई एक लाख ना हो ना बीस एक लाख हो ना हो ना पता ही होगा क्यों ताले नहीं ना साइकिल চাচা সাইকেল দেখতে हाँ बाबा साइकिल तो वैसा लगे তাহলে কত চান? 1 लाख 1 লাখ টাকা সাইকেল নিতে। এই বাবা এটাই এসে সাইকেল না এ চাইনা ফিনা হয়েছে যে কয়বার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে খালি বই মারে জামাই আর মরে না হেই চাচা তাহলে কত তোমার 1.5 লাখ টাকা দেবো না। দাও সাইকেল দাও। টাকা দাও এই চাচা ধরেন সাইকেল আমাকে দেন আমি নিয়ে গেলাম। আচ্ছা যান যাই আজকে সাইকেল বেচলাম মাস্টার বোকা বানাইলাম আজকে যাই বউ সুদ্ধ তো আমি দিন দিয়ে খাবো ঠিক